BC Nichiba eba 25 year silver jubilee celebration string bisigatal palai zakha long tribally dolati prabai khobjak moinama Krishna Devarma SB ringnokni thung noklawo string bisigatal palai mani jago Miss Rignai Fashion Subot naitotoki funuk zakha asalo batai mungo Miss Rignai batai koplai ingnai eba winner ngano yafarzaka puila sokat khok thamsi sai eba 30,000 rang te rangsak ni ring second no yafarzaka khok neisi sai rang eba 20,000 te third no yafarzaka 10,000 rang otring bishikatal par jakba thayo sponsor rairo ongka kalimata jewelers te hamari store nainadi chini mangpliwo tring bishikatal fil bc neisiba kamala ruksawi bahake palai jakha Mr. Bapi Dey on the stage. Can we have Mr. Bapi Dey on the stage, please? Nin mungkai? Nung tini je uyo na rengge je misi kena yang mana? Nini bekap besuk jote tong tong mung. Hai kabar nini bes kanggon nini nahar mungta mung nai. Trong giai ang william phải nak imang hay nak Nini agi rogo kuno ajak oino jaga rogo kuno omte hai batai mung rog klaijak dan nang. Awan first time. First time na. Nin mungkai? Maria Devarma. Maria Devarma. Nini para ke? Kamu nama? Nombor kelas rogo porito. 12 pai tahu ni tebal promotion klaijak. Nini mana? Nini wan cumung tamo? Nung tamung na musung. Doktor na musugo. Ang doktor na musugo. Doktor na musugo. Kaya aman sugo jadi World Cup kay tungan ke acting success man nai. Acha. Nombor kelas apa ni? Ang college yang preparation kay tong kucing kay tong. Acha acha acha. Oh batai mung jaga oh paine hai kaba nung jiti ne nin logo nung wara wansu. Ang wara wansu je ati rakhi dai hai pono. Bosho bosho no chini para hai mani no kaya onek no. Nung mo naman jaga ni no. I ang mo naman ni na ani para osaga no. Ganini email live lo kamu. Ani email live ke ang kaisa blogger, ko professional blogger namu sungo dan ke ang onek na ati hekam khai ani mane tongkhatsa guta ang. Aja norok to tini jiti norok to bilai kena khatong do ka. Next time logo je lukurok te bonong ni next time logo je phaine rok no norok tam ko kusana musung. Ati na ko kusana musung go ani hinge norok jato norok phai participate khai paji participate khai ga hinge jato ni no confidence te bo bangma mane manai amuna chana musung. Nin mungkai? Ani mungkai sure Devarma. Mikhe doal para moi namo. Acha nini nang tini o jaga o batai mung jaga o paiye. Nini besu jorte kha tong mung hai ka nini bes kangwan nini nahar mung ta mung nai. Ang tinoro batai belai khana tong thoka ang bus kango tebo chak lo kam khana bage awan shu. Acha. Mane nini hobi sai ka nini nahar mung hai ka nung ta mung na musung. Ani Rock to musanani to traveling khainani ga ani aim life ka professor nani tangike ang believe khayo je education is the most powerful weapon which one can use to change the world. Acha porashuna ka bai jotono khaina nango abo porashuna khai joto borok successful mantu ne ang asha Tai nimbo college ro pori nabo. Ang pori to Assam Downtown University ইয়ার দইরা যে মিষ্টি কিনাই দিয়ে স্পঞ্জে যে করতেছে বিষয়টা একটু তুলে ধরেন বলতে এখানে আজকে বিগত অনেক বছর ধরে হইতেছে প্লাস মানে অল ত্রিপুরার মানে সবচেয়ে বড় যে এখানে প্লাস ইস্যু মানে যেখানে রেগানাস যেটা হইতেছে এটা মানে এখানের মধ্যে সবচেয়ে বেস্ট হইতেছে। আচ্ছা যার কারণে আমি এখানে সবসময় মানে ইনভলভ আছি। আচ্ছা প্লাস আগামী দিনে থাকবো। আচ্ছা অল টাইম এই বছরে কত আপনি এই স্পন্সরটা করছেন? এটা তো মানে কত এটা তো মানে আচ্ছা 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 মানে
যতটুকু আমার সামর্থ্য হয় ততটুকু আমি এটার মধ্যে ইয়ে করতে পারি মানে আগামী দিনে চাই যাতে আরও মানে এটার মধ্যে আরও আকর্ষণীয়তা হোক মানুষ যাতে আরও মানে আজকে এইবার 19 জন এপিসোড করছে আগামী দিনে যাতে আরও বাড়ে ওই সিস্টেমে আমরা আগামী দিনে আরও বাড়াই নেব। কোন উত্তর থেকে? হ্যাঁ কোন উত্তর থেকে? থেকে আর মনুধলাই ডিস্ট্রিক্ট। আচ্ছা দোকানের নাম হচ্ছে কালীমাতা জুয়েলার্স ফ্রম মনুঘাট। আচ্ছা আপনার নামটা? আমার নাম স্বাগতম দাস। আচ্ছা স্যার মানে নों বমনো নাহার মুং নাयै ও যে জায়গাও 10 বছর রমই নों স্পন্সর খাইফে মানে মিস রিগনায় অবনো কিছে তিসাই সারে হামবাই ফিলানা রমা সাইকাতি মিডিয়া বদলনো খানি জামা খায়া ফারো এই বিশিকতালে চিবাই তে কোনহাম লেখা হামবাই যারা মানে শুনতে আর 10 বছর এন্ডাই মিস রিগনায় স্পন্সর খাই মানে মেন মোটো কোনখা সিদি কানমো বিগনাই কালচার অবনতে जों বুসকানি আওয়াইমো তরিনা দি ইয়াং জেনারেশনनि जे ग्रुप खायनायनि जेता कालचार ससाइटि बा सिमोखै गावनि बिसोरनि जेवन रिसार्च दाबो प्रकरनि थानो लुगोसो तत्राव रियाखै जे टेक इन्टारनेशनल लेभेल दङ हाइ रिगनायनि सिमो आसा खायो बुसका सालाव माहिनते आगो थानाय एसिनि यां दै ग्रुप जे दङायरबो बुसकामते बो खा कुवार खायै तेबो तंथकमानि बाय तेबो बुसकाम पार्टिसिपेट खायजोंबो ए बुसकां सालनि बागै इमान गाहाम नुयाखै आगोमा माननो बागै आं जाने जे मानमोनि प्रम थायो ए आनसुबादरो याखार सारता के खक सुमुंगाय नरो 10 बছর रमबो जे मिस रिगनायनो असक जरते हामजागै फेमानि यागोल निनि नाहार मुंहायाखबा लुकुरक जे तं कसं तंनाय रन नरो असे आगो फेमानि यागोल जे तागफोन आगोगै तंया बर रन नों ताम कक गजाना मसो हामबाय बेलेके हाइस्कुल बिसिदै सिनर 10 বছর खाय जे फेमान बिसिंग कायसा कम्पिटिशन बो खाबो दङ जों कायसा क्वालिफिकेशन फिक्स खायो एटलिस्ट माइदि पास बा ताबो 12 स्टैंडर्ड तो का नेक्स्ट इयर थांनाय ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड बरकनि कायसा मुजुंनाय इच्छा दङ जे आं बुसकां सालो पार्टिसिपेट खायना हंगाय एटलिस्ट 12 स्टैंडर्ड फाइनल नांनाय ग्रेजुएट फाइनल अब कायसा बो खावा मुजुंना दङ जों बागि मुजुंना दङ जे टिउशन थांगाय गुला थांना बागै दति बाहाय परि गुला थांनानै सेमा बाहायना बरनि थानाय कायसा कम्पिटिशन दङ गाबोमा बरक बो सारन खायो माइदिनिबो मार्क हामतो गारि बाइक बायनाय बा 12 स्टैंडर्ड मार्क हामखायगे अमदै जागाव तुरत लांनाय अमहाय आसिरो माइसो महायनो गामिनि जते महायके मुथुमा तखाय जों तो आवायमु तो सारा तुराव नङै तंखा जे फाइनाल फाइमाखा दै गामिनि बरबो अमनदै सिरमु ते आगमु এই যে কানুনো তিকিজা বুসকাঙ্গ গ্রোথ করি নাই যে বুসকাং সালাব খাইনে বেশি থাকে তেইসা মিস দিগিনাই কিনে স্যার আপনি নিসিম নংगा আলে মুখাই আসি জমা আঙ্গ কানিনো বো দোকানে আঙ্গ মইনে মানি ন জাকানিনো দোকান দোকান ইয়ানি হামার স্টোর এই আমি গপ কন্টাক্ট সাপ্লাই আছে